Tunggak tamak aksar kepite Amem sajau sapadau सलाम पे बड़े अधिकार मंच नामे कुआ साथे गावतारीन जहाँ तिना गते सेटा करा सलाम को एवं विशेष करते आबरिन होस्टेल नेन एवं जहाँ साथे अलग पड़ा साथे जहाँ तिना बन चौपाल दवाओ का स्टूडेंट को गोगो को बाबा को दीदी को जहाँ तिना केवल सेटा करा सलाम को अब यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 आड़ियाड़ी फुल से जोहार दाबी ছিল আগেই যে আপনারা আপনাদের প্রশাসনের তরফ থেকে যাতে এই হোস্টেলটা খোলা যায় অবিলম্বে সেই ব্যবস্থা করুন। কি প্রত্যেকটা দুঃখের কথা বলতে হয় এখানকার বিডিও সাহেব এখানকার আদিবাসীদের যে মৌলিক অধিকার যদি ভারতের সংবিধান আমাদের কথা বলার অধিকার পড়াশোনার অধিকার এবং এই দেশের মধ্যে যেখানে খুশি যাওয়ার যে মৌলিক অধিকার আমাদের দিয়েছে সেই মাত্র বিদ্যার অধিকারের জন্য এখানে আসা হয়েছিল। উনি সম্পূর্ণভাবে আদিবাসী মানুষজনদের এই আন্দোলনটাকে একবারে বহিষ্কার করে উনি চলে গেলেন, সম্পূর্ণ ইগনোর করে চলে গেলেন। কিন্তু এইটুকু কথা আমাদের বলতেই হচ্ছে যাদের এখানে পথ চলতি সাধারণ মানুষ দোকানদার এবং এখানকার যে সমস্ত যানবাহন চলছেন তাদের অসুবিধের এই জন্যই করতে হচ্ছে। আমরা এখানে কাউকে ভোট দেওয়ার জন্য কি কারো ভোট কেনার জন্য আসিনি। আমরা আমাদের আদিবাসীদের বিশেষ করে যে সমস্ত স্টুডেন্টরা পড়াশোনা করছে যারা আগামী দিনে সঠিকভাবে পড়াশোনা করে যদি সঠিকভাবে একটা গাইডলাইন পায় আমাদের সমাজের একটা বড় জায়গায় শুধু সমাজের নয় এই দেশ গড়ার কারিগরও হতে পারে, তাদের কি করে পিছিয়ে রাখা যায় তা কিন্তু আমরা প্রশাসনের প্রতিটা পদক্ষেপে দেখতে পাচ্ছি। ধিক্কার জানাই এই প্রশাসনকে। দেখেন আবো তো বিট্টের কথা বললিয়া যত ধাবি আবহাওয়া নোয়া কথা নড়ের প্রশাসন আবো সাথে দূর কাতে বিট্টেন আসামের তো কথা বাকু লই ধরে আগামী দিন এই যে রাস্তায় আজকে আমরা 5 মিনিট বা 10 মিনিট জন্য প্রতীকী বন্ধ করলাম, আগামী দিন আমরা দায়িত্ব নিয়ে ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশন বলতে পারি এই মঠটাই অনির্দিষ্টকালীনের জন্য বন্ধ থাকবে এবং তার দায়ভার এখানকার স্থানীয় প্রশাসনের থাকবে। আমাদের পড়াশোনার অধিকার যদি আমরা না পাই আমাদের যে হয়ে গেছে সেটা যদি ঠিকঠাক হাহার এবং উঠে না আবেদন নেইটা 2017 খন মানে 26 আবার 9-10 বছরে না কথা বল বাড়াই 10 বছর নয় জানা করে এবং তলাকাদা সে অলাকাদা 10 বছরে না নয় হোস্টেল আপনি সানাম কটেন लेया ভিতর রে চালাও কাতে বন বুঝকে দা নয়া 2017 সালে না তো ব্যাংক না 2008-9 সাল রে নয়া হোস্টেল বানালে না 2008-9 সালে তারে ওকোয়া ইনিশিয়েটিভ তে সে ওকোয় চকোয়া চক্রান্ত তে 2008 से 9 साल रे नया হোস্টেল বানায় পর হয় ফুললি ওনা অ্যাকোমোডেশন জায়গা রে সে ফুললি আজা जहां कमी हो रहा जाएगा रे चेता बाहे लेना अब कुकड़ी बांधते हैं তাহলে जहां भाई जहां চক্রান্ত কি ভাগো করা দে আদিবাসী কুড়ি গিদের को आदिवासी गिदर को आदिवासी समाज रे हर को अलग पड़ा आलोक चेतन मा सारी के हाहाड़ा बुझे ना जे 2008 साल को 9 साल ভিতরে নয়া বানাওয়া করা तीन मरण चक्रांत चला करना अब आदिवासी को साथे जेल लेगाते सोशली मेंटली एवं एजुकेशनली फाइनेंशियली में अब तो डेली लेबर लेवल सेट रखने नेता अब तीनों बिजनेसमैन है ना कुआ अब जो डेली बाबन खाटा তাহলে চম বাবন জামা তাহলে নোয়াদ বুঝিও আর রাষ্ট্র যন্ত্ররা মিট্টা নারী মারান চক্রান্ত যে ধীরে ধীরে নুকো আদিবাসী को अलग पड़ा कौन সাহা গাতে হাডি ভটি পৌর ভটি হাত রে পাতা রে ছাতা রে ছাপরি এনে রে ভেজা কাকমে এবং বছর বছর নুকু তাইমরে ভাতা এমে এবং না সাথে তামাক তুমদা এমা কম নুকু কো ওলো পড়াও বাগি কাতে ছাপড়ি বিরিয়া কো ওনারে চালাও কাতে এনে যাকো সেরে যাকো ঘন্টা কাতে নিরকো আর আবতে হেন नोड़े नोड़ा हॉस्टल वाला लगी से जीत लगी अब चेता है नहीं करना मैंने कहा नोई वीडियो जहां है देखना है उन्हीं जहां ना लहा शुक्रवार पे जहां पे है लेना नोड़े चाबी हुई लेना और ना दुख हो अब लेके दा चेदा से अब যদি বাবন চাবি কি আছে হিরণময় বাবু তো গোটা সংগঠন নিয়ে যাই কত তাহে কানা তাহলে পেহেজ হয়তো টেট বাইএম কি আবো সাথে দুলুক লাগে আর আপে বাড়েয়া যে কল্যাণ সমিতি আগুলান থেকে ইউনাইটেড ফোরাম বড় সপথে সুদূর বন্দোয়ান রে ইএমআরএস যাহা একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল होना हो नवा বছর চালু কানা ওনাতে সানাম আদিবাসী যাহা তিনে জমি দেনা বনা সানাম হরকে হুম 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 সে জওয়ার এহেন নুই ভিডিও সাহেব যাহা উদুয়া বনা आज 2023 साल रे आजा इनिशिएटिव पे नवा हॉस्टल चला बाय चालू कना ओना लगिन मिटन लेटर आकादा जहां लेटर ना कॉपी हिरणमय बाबू ठने ना एवं ओदी ओडे
नवा कथा हो नहीं होचो का दाय जे नवा स्कूल से हॉस्टल जहां अब बेटी तक लगी हेना ओना आडी लोगन एहोबक मा एवं ओना आश्रमिक हॉस्टल माने ओने सिक्योरिटी को तहेना ओने मेट्रन को तहेना ओने रेन जहां अबरेन खेला दुले जहां टीचर को तहेना उनको गिदर को तहे लगी वेल बेड तहेना भागी हाइजीनिक लैट्रिन बाथरूम तहेना वेल जगह मिटन तहेना खेला धुला एडुकेशन लगी टोटल जिनिस तहेना जहां दो आश्रमिक हॉस्टल रे और नितो पलेन आश्रमिक हॉस्टल रे पर स्टूडेंट 1800 টাকা কাগজ को नाम दा पर हेड मेनखान अब मिटन आश्रमिक हॉस्टल साथे ई व्यक्तिगत भावे जड़ित हेने जा जहां दुर्गापुर रे फुलझर रे हेना मेनखान आड़ी सही कथा सानाम साथ तो हेना बना दुख तकलीफ वाला बन बुझावा सानाम गोगो तो बाबा तो कुछ मेटाओ कना आश्रमिक हॉस्टल में 5 स्टूडेंट लगे मिटन काते बैंक रे ना बोई तहेना जहां बोई रे प्रति मास रे 1800 টাকা बोलो ना अरे नो हो आलेया से आबोआ आदिवासी को आडी मारा माने चली लिया अशिक्षा लिया से कुशिक्षा लिया से एजुकेशन लेना अवेयरनेस बनवा से निजेरा गिदर बिदरा भविष्य भागी मा ओना बनल खोजवा ओना 1800 টাকা जहां गिदर को एजुकेशन पर्पस पे बोलन कना बाबा हर तो हाडी को रे चबागा कना और गोगो हर तो जिले रे हाकुरे पेड़ा है जकना हानि है जकना नुई जो है हानि दाड़ा मिया नुई दाड़ा मिया बछर शेष रे मिटन चादो रे ना पुइसो के मदा जहां रे 1800 টাকা का पर मंथ हिजुआ गवर्नमेंट पार्टा कोन मिटन गिदरो बेस लगा होला माय पढ़ा माय जो नुई माय आबरेन नेलवन मैक्सिमम जायगा रे जहां टाका हिजु कोन ओना टाका किंतु आबरेन गार्जियन को आकुरेन गिदर बिदर पढ़ाओ लगी बाको जमाएदा नोआओ ने रुई तबना जेदा अब सरकार बन तो से जहां लेका बाय एमलेगन बाय जदी एमो कना अब डिमांड बाय पुरेदा अब ओले पढ़ाओ बाय गोरोबन कना मेन खान सरकार गोरो कतरे हो आपनी जरी समाज रिन हो ओना टाका पैसा आबरन गिदर बिदर पढ़ाओ लगी बावन खर्चायदा उनका आलो हुई मानवा हॉस्टल अब যখন জিজু আনা পর যে নৌকে আপে সে পুরো টাকা पे পুরো টাকা पे भेजाया से आपे पे खर्चाया আপে নোয়া পুরো টাকা पे এমো সে নিজে पे खर्चाया তাহলে যদি पे খোঁজো কোন গিদর বিদর को পড়া পুরো টাকা जहां उनको नितुम तो ग्रांट हिजुआ ओना ग्रांट किंतु पुरो टाका ओना मैनेजिंग कमिटी टेन जमा हुई तपेया নোয়া किंतु किरे साल हुई तपेया किरे जमा हुई तपेया दिब्बी हता हुई तपेया तबे যাই হোক তেহেনা जहां गालमाना आडी फल पशु हुई कना आखो पेपर्स को नगदा पर्सनली मेरे हिरण भाई बाबू हेना साथे नितन दायना रुपता बाबू तो हेना वासना कोगे आबो निजेते चलाओ काছে কিছু কিছু জায়গা রে আবো পার্সোনাল পার্সু हुआ যেটা उनको जहां लगा दायित्व नो हॉस्टल राणा लगे से जीज लगे आबो आबो ठीक उलट के दायित्व है ना आबो रे समाज रे बिटी को ओना हॉस्टल ने ठीक भाबते सिक्योरिटी शांत को तहेना ओना किंतु आबोहावा ओना जायगा नि रुता बना खाली सरकार चेतन रे दोष एम लिखा से जहां के कमिटी टेन दोष एम लिखा बाय गानो आबो जायगा नि रुता बना तबे आबो सना वर्ग बन बाड़ाया तेहन यूनाइटेड फोराम एवं अब पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति जहां तेहन इनिशिएटिव पे तेहन नरे अब डेपुटेशन कर्मसूची मिटन सक्सेस रहना जायगा रहे लेकिन तेहन ठीक उनका गे अब महान राष्ट्रपति जहां उना मरान सिलीगुड़ी रे आजा अपमान होइना से अब कुड़ी गिदर चतन नुनमरा अब मान सम्मान इदी कते मिटन एट्रोसिटी एक्ट अब बने एम दले गया से तेहन यूनाइटेड फोराम कोन तारा पश्चिम बांग्ला प्रत्येक डीएम 10 किंतु अब मिटन कते डेपुटेशन एम हुई कना ओना विषयते अब कम बेसी बोल बाड़ाया अब राष्ट्रपति साथे चेक होले ना मेनखान तेहन ओना जायगा दे बांकना बांकन ओना हिसाब से लई हुई को तेहन अब नोडे डेपुटेशन कामी होना मोटा मोटी सक्सेस रे जतो दिन ओना अब हॉस्टल बामन जी दाया कना ओना मिले दोना बन बुझाओ जहां हॉस्टल जिजो ओना हिला लेन कते इया वक्तव्य मुझे दा मिदाओ सना भोर जोर तो बोल लिया सिद्धू कानू जीत के सिद्धू कानू जीत के यूनाइटेड फोरम जीत के पश्चिम बंगाल कल्याण समिति जीत के सना भोर अड़ी सराव